नमस्कार ट्राइब टीভির পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনাদের সাথে রয়েছে আমি সুপর্ণা। চোখ রাখবো আজকের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলোতে। মানুষের জীবন ভীষণ ক্ষণস্থায়ী, বারে বারে সেলিব্রিটিদের আচমকা মৃত্যু সেটার প্রমাণ দিচ্ছে। গতকাল রাত্রে কল্লোনির তিলোত্তমার বুকে যে ঘটনা ঘটল তা মেনে নিতে পারছেন না সঙ্গীতপ্রেমী মানুষরা। মাত্র 53 বছর বয়সে চির ঘুমের দেশে পাড়ি দিলেন বলিউডের বিখ্যাত গায়ক কেকে। কলকাতার গুরুদাস কলেজে অনুষ্ঠান চলাকালীন মৃত্যু হয়েছে এই ভারত বিখ্যাত গায়কের। এই ঘটনায় গভীর শোক নেমে এসেছে তার অনুগামীদের মধ্যে। ঝাড়খণ্ড সরকার দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে বিজেপির রঘুবর দাসের নেতৃত্বাধীন পূর্ববর্তী সরকারের মন্ত্রীদের কথিত বেমানান সম্পদের তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। রঘুবর দাস ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন এই মামলায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাসের মন্ত্রিসভার 5 জন মন্ত্রী তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন, যা ঝাড়খণ্ডের হাইকোর্টে শুনানি হয় বলে জানা গিয়েছে। চোখ রাখবো পরবর্তী খবরে। দিল্লির বিশ্ববিদ্যালয়ের রামজাস কলেজে দুই গোষ্ঠীর ছাত্রদের মধ্যে হামলার ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। সংঘর্ষে কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন, এমনটাই সূত্রের খবর। উভয় পক্ষই এই ঘটনার জেরে পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বিহারের পাটনায় মঙ্গলবার প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক চিত্তরঞ্জন শর্মার দুই ভাইকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে পত্রকার নগর থানা এলাকার কালী মন্দির রোডে। ঘটনায় অভিযোগের তীর পাণ্ডব গ্যাংয়ের প্রধান সঞ্জয় সিং এর ওপর। ये तकरीबन 6, 6:30 और 6:35 के बीच की घटना है। दो सहोदर भाई जो कि मूल रूप से नीमा गांव धनरवा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, शंभू सिंह और गौतम सिंह, ये दोनों मोटरसाइकिल से आ रहे थे और इनका पीछा दो और अपराधी जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे वो कर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने जो घटनास्थल है उनको इंटरसेप्ट किया है और उनके ऊपर गोलियाँ चलाई हैं। तकरीबन 4 मौका हम लोगों को मिला है, उसमें दोनों के ऊपर लगभग 2-2, 3-3 फायर किया गया है और 2 ही अपराधी हैं और कोई अपराधी अभी तक नहीं है। और जो हम लोगों ने इसकी पृष्ठभूमि पता की है, ये जो नीमा गांव है वहाँ पर 2 गुट चलते हैं और इसमें जो एक गैंग राइवलरी टाइप का है। इन दोनों गुटों के बीच में पहले भी बहुत हत्याएं हो चुकी हैं और उसी में ही प्रथम दृष्टया लग रहा है कि आपसी विवाद में इनकी हत्या करवाई गई है। बाकी जैसे परिजन आगे का हम लोगों को स्टेटमेंट देंगे, प्राथमिकी दर्ज करके हम आगे की कार्रवाई करेंगे। জম্মু ও কাশ্মীরে মে মাসে আর এক কাশ্মীরি পণ্ডিত খুনের ঘটনায় মানুষ আতঙ্ক ছড়িয়েছে মানুষের মধ্যে। মঙ্গলবার কুলগাম জেলার অভিবাসী কাশ্মীরি পণ্ডিত শিক্ষক সন্ত্রাসদের গুলিতে নিহত হয়েছেন বলে সূত্রের খবর। জানা গিয়েছে, রজনী বালা নামের ওই শিক্ষিকা গোপালপুরে শিক্ষকতা করতেন। সকাল 10টার দিকে ওই শিক্ষিকাকে খুন করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে, যার জেরে সড়কে বিক্ষোভ শুরু করেন সাধারণ মানুষ। गवर्नमेंट पूरी फेल हो गई है। एक कश्मीरी पंडित को, एक माइनॉरिटी को यहाँ पे सिक्योरिटी देने में। आप देख सकते हैं राहुल जी की हत्या 12 तारीख को डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में की गई और आज हमारी दूसरी बहन रजनी बाला को स्कूल में जाके उसको मारा गया। ये कैसी एडमिनिस्ट्रेशन है? सोई हुई है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, प्लीज इस पे इंटरवीन करें। हम होम मिनिस्टर साहब को इस पे इंटरवीन करने के लिए बोलते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बोलते हैं इसमें इंटरवीन करें, क्योंकि कश्मीरी पंडित सड़कों पे आ गया है सर। इसके बाद उसके बचने की कोई गुजारिश नहीं है। थैंक यू। এখনকার মতো এই পর্যন্তই। অন্যান্য খবরের জন্য দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন ট্রাইব টিভি। নমস্কার।